पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। हाय मैम। हाय, क्या नाम है? जी मैडम, मेरा नाम सागर कुमार है। सागर कहाँ से हैं? जी मैडम, मैं पानीपत इंडिया से हूँ। अच्छा, पानीपत। जी मैडम। आप सीखते हैं म्यूजिक? नहीं मैम, मैं म्यूजिक नहीं सीखता हूँ मैडम, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मैं म्यूजिक सीख पाऊँ। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई स्टेज प्रोग्राम होता है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, और वहाँ का जो स्टेज प्रोग्राम होता है तो मैं वहाँ पे जाके, वो लोग गाना गाता है तो मैं वहाँ पे उस गाने को पेन कॉपी में लिखता हूँ, और घर पर जाके मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ उसी गाने को। और ढोल वगैरह नहीं रहता है तो बगल में कोई बर्तन रखता है, कोई बाल्टी रखता है, कोई झाड़ू वगैरह से, मेरे छोटे छोटे बच्चे वगैरह है तो वो सबको मैं बजाने के लिए मैं बोलता हूँ, और मैं ऐसा ही गाना गाता हूँ। तो वो हम लोग का देसी जुगाड़ है, तो उसी से हम लोग गाना बजाना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं मैडम। हम लोग अपना घर में ही छोटा सा स्टेप लगाए हैं, और बाजा उजा तो उतना नहीं है, लेकिन हम लोग बर्तन वर्तन को बजा बजा के हम लोग म्यूजिक सीखते हैं मैडम अपने से। अब मैं क्या बताऊं मैडम, मैं अपने इस गरीबी के कारण मैं कभी म्यूजिक सीख ही नहीं पाया। मैं जहाँ कहीं भी म्यूजिक सीखने का कोशिश करता हूँ और एडमिशन करने भी जाता हूँ तो उस पर भी पैसा मांगता है मैडम, और वो उसके बाद बोल देता है कि हर मंथली, हर महीना तुमको पैसा लगेगा। तो मैडम, मैं इतना गरीब घर का हूँ कि मैं म्यूजिक सीख नहीं पा रहा था, तो पैसा भी दे नहीं पा रहा था। तो वैसे ही मैं अपना घर में आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रहा था। माँ सब भी बोला, पापा भी बोला, बेटा हम लोगों का बस का बात नहीं है ये म्यूजिक सीखना। सर का सॉन्ग है ना, तो ऐसा करो, तुम घर में ही अपना छोटा सा स्टेप बना लो और उससे तुम म्यूजिक सीखो। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो थे, और जो एक दो आस पड़ोस के भी बच्चे को मैं बुला लेता था, और मैं ऐसे माइक लेके खड़ा हो जाता था और ऐसे ही गाना वगैरह गाता था, और वो लोग छोटे बर्तन सबको मारने पीटने लगता था तो अच्छा म्यूजिक निकल जाता था। तो हम लोग इसी प्रकार से म्यूजिक गा बजा लेते हैं, और हम लोग अपने में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बस शांति और सुकून का जीवन मिल जाता है। बस इसी में हम लोग बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसा ही मैं फिर सुना कि इंडियन आइडल में ऑडिशन चल रहा है अभी के सीजन में। तो मैं मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मम्मी पापा, ये मुंबई में ऑडिशन चल रहा है इंडियन आइडल का, हम लोग थोड़ा बहुत गा बजा लेते हैं, तो क्यों नहीं पापा इंडियन आइडल मुंबई चाह के ऑडिशन दें। तो पापा भी राजी हो गए, बोले कि ठीक है बेटा, चले जाओ एक बार तुम ऑडिशन देने के लिए। और मैं यहाँ आ गया ऑडिशन देने के लिए, सोचा कि इससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा वगैरह मिल जाएगा तो हम लोगों का थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, इसलिए आया था। कमाल का कोइंसिडेंस है। हाँ, ओह माय गॉड, क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग। ये पोटली में क्या लाए हैं? मैडम, अब आपको क्या ही बताएं इस पोटली के बारे में। जब मैं आ रहा था तो मेरा माँ ने रोटी और कुछ गुड़ वगैरह डाल दिया था, और बोला था बेटा लंबा सफर है तो इतना दूर जाने में बाहर का खाना मत खाना, जो हम दे रहे हैं रोटी और गुड़ उसी को खा के जाना बेटा, और कोई अनजान व्यक्ति भी खाना देगा तो उसको मत खाना, ऐसे बोल के दिया था ये खाना। अच्छा, आप यहाँ क्यों? जी सर, क्रिसमस आ रहा है ना सर,
और क्रिसमस में मेरे पास कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है सर। तो वही क्रिसमस का सोच है कि यहाँ पे आके गाना गाएंगे और कुछ पैसा वगैरह मिल जाएगा तो हम अपना परिवार का भी कुछ कपड़ा वगैरह खरीद लेंगे। और मैं आज असमिया भाषा में गाना गाने वाला हूँ और मैं 4 गाना गाने वाला हूँ। और ये जुबिन गर्ग ये गाना को गाए थे, तो यही गाना को आज मैं आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात का जी, क्या बात है। হে প্রভু হে যিশু তোমার ক্ষমার আছে খরবত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে হে প্রভু হে যিশু তোমার ক্ষমার আছে খরবত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে খরগত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে খরগত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে জগত তুমি করিলা প্রেম নিজকে দিলা বলিদান জগত তুমি করিলা প্রেম নিজকে দিলা বলিদান তোমার ঘরে নাই কোনো আন দিবরে পাপর পরিত্রাণ তোমার ঘরে নাই কোনো আন দিবরে পাপর পরিত্রাণ যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে খরগত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে খরগত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে পাপর শাখা তুমি ধুলা ও মূল্য তেজবালা পাপর শাখা তুমি ধুলা ও মূল্য তেজবালা তোমার ঘরে নাই কোনো আন জীবিলে আপন প্রাণ তোমার ঘরে নাই কোনো আন জীবিলে আপন প্রাণ যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে যিশুর ক্ষমার আছে খরগত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে খরগত হোক বা পৃথিবী তোমার ক্ষমার আছে
কাঠত মৰি মৃত্যুক জিনি তোমাৰ হ'ল পুনৰুত্থান ক্ৰুচ কাঠত মৰি মৃত্যুক জিনি তোমাৰ হ'ল পুনৰুত্থান তোমাৰ দৰে নাই কোনো আন দিবলে অনন্ত জীৱন তোমাৰ দৰে নাই কোনো আন দিবলে অনন্ত জীৱন যিশুৰ সমান আছানো কোন যিশুৰ সমান আছানো কোন যিশুৰ সমান আছানো কোন যিশুৰ সমান আছানো কোন খৰগত হওক বা পৃথিৱী তোমাৰ সমান আছে কোন খৰগত হওক বা পৃথিৱী তোমার সমান আছে কোন অযুত মনে প্ৰাণে মিলাই সেই প্ৰেমৰ কথা আকাশৰ পৃথিৱীৰ জিলমিলাই হেজাৰ কৰা সোঁৱৰাই যিশুৰ এই জন্মৰ কথা সোঁৱৰাই যিশুৰ এই জন্মৰ কথা পাহাড়ে ভৈয়ামে জাগিছে অযুত মনে প্রাণে মিলাই সেই প্রেমৰ কথা আকাশৰ পৃথিৱীৰ জিলমিলাই হেজাৰ তৰা সোঁৱৰাই যিশুৰ এই জন্মৰ কথা সোঁৱৰাই যিশুৰ এই জন্মৰ কথা সৰগৰ দূতে আকাশত গীত গাই কৈ যায় সেই প্ৰাণৰ কথা মেৰখীয়াই শুনিলে সেই গীত জন্মিল ৰজা মুক্তিদাতা সৰগৰ দূতে আকাশত গীত গাই কৈ যায় সেই প্ৰাণৰ কথা মেৰখীয়াই শুনিলে সেই গীত জন্মিল ৰজা মুক্তিদাতা পাহাড়ে ভৈয়ামে জাগিছে অযুত মনে প্ৰাণে মিলাই সেই প্ৰেমৰ কথা আকাশৰ পৃথিৱীৰ জিলমিলাই হেজাৰ তৰা সোঁৱৰাই যিশুৰ এই জন্মৰ কথা সোঁৱৰাই যিশুৰ এই জন্মৰ কথা
জ্ঞানীগণে পাৰে সেই দৰ্শন আকাশৰ সেই উজ্জ্বল তৰাৰ আহাহে চাওগৈ হৃদয়েৰে পূজোগৈ জন্মিল ৰজা মুক্তিদাতা জ্ঞানীগণে পাৰে সেই দৰ্শন আকাশৰ সেই উজ্জ্বল তৰাৰ আহাহে চাওগৈ হৃদয়েৰে পূজোগৈ জন্মিল ৰজা মুক্তিদাতা পাহাৰে ভৈয়ামে জাগিছে অযুত মানৱ মনে প্ৰাণ বিলাই সেই প্ৰেমৰ কথা আকাশৰ কিৰবিৰাই জিলমিলাই হেজাৰ তৰা সোঁৱৰাই যিচুৰ এই জন্মৰ কথা 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 এবার জনম লোলে দুবার মরিবার দুবার জনম লোলে এবার মরিবার এবার জনম লোলে দুবার মরিবার দুবার জনম লোলে এবার মরিবার ই কেন কথা তুমি অলপ ভাবাসুন ই কেন কথা বন্ধু চিন্তা কৰাচোন যিশুৱে উত্তৰ দিব যিশুৱে তোমাক কৰিব নিকোদিমৰ প্ৰশ্নত যিশুৱে ক'লে স্বৰ্গৰাজ্য তুমি যাব খুজিলে হে ভাই ভনী আৰু বন্ধুগণ স্বৰ্গৰাজ্যত সোমাব খুজিলে নিকোদিমৰ প্ৰশ্নত যিশুৱে ক'লে স্বৰ্গৰাজ্যত তুমি যাব খুজিলে হে ভাই ভনী আৰু বন্ধুগণ স্বৰ্গৰাজ্যত সোমাব খুজিলে নতুন জনম ল'বই লাগিব আত্মাক দুবাৰ জনম ল'বই লাগিব এবাৰ জনম ল'লে দুবাৰ মৰিবা দুবাৰ জনম ল'লে এবাৰ মৰিবা এবাৰ জনম ল'লে দুবাৰ মৰিবা দুবাৰ জনম ল'লে এবাৰ মৰিবা ই কেন কথা তুমি অলপ ভাবাচোন ই কেন কথা বন্ধু চিন্তা কৰাচোন যিশুৱে উত্তৰ দিব যিশুৱে তোমাক কৰিব যেতিয়া ধৰালৈ আহিব ধাৰ্মিক গণক স্বৰ্গলৈ নিব অধৰ্মৰ পথত চলা লোকক নৰকৰ জুই পেলাই দিব যিশু যেতিয়া ধৰালৈ আহিব ধাৰ্মিক গণক স্বৰ্গলৈ নিব অধৰ্মৰ পথত চলা লোকক নৰকৰ জুই পেলাই দিব
দেহীৰ দ্বিতীয় মৃত্যু আত্মাত ঘটিব অনন্তকাল নৰকত থাকিব এবাৰ জনম ল'লে দুবাৰ মৰিবা দুবাৰ জনম ল'লে এবাৰ মৰিবা এবাৰ জনম ল'লে দুবাৰ মৰিবা দুবাৰ জনম ল'লে এবাৰ মৰিবা ই কেনে কথা তুমি অলপ ভাবাচোন ই কেনে কথা বন্ধু চিন্তা কৰাচোন যিশুৱে উত্তৰ দিব যিশুৱে তোমাক কৈ দিব যিশুৱে উত্তৰ দিব যিশুৱে তোমাক কৈ দিব যিশুৱে উত্তৰ দিব যিশুৱে তোমাক কৈ দিব দিন হল এক পবিত্র দিন মানব জাতির বাবে আনন্দৰ দিন যিশু জনমিল বেথলেহেমত প্ৰণাম তেওঁৰ চৰণত খ্ৰীষ্টৰ জনম হল গোহালি ঘৰত অতি দুখেৰে সেই দানা পাত্ৰত পাপীৰ পৰিত্ৰাণ অনন্ত জীৱন আনিলে তেওঁৰ জনমে আনিলে তেওঁৰ জনমে গনে গালে জনমৰ গান মেলখিয়াই পালে শুভ সংবাদ মুক্তিদাতাৰ জনমে দিব মানৱ জাতিৰ পৰিত্ৰাণ গনে গালে জনমৰ গান মেলখিয়াই পালে শুভ সংবাদ মুক্তিদাতাৰ জনমে দিব মানৱ জাতিৰ পৰিত্ৰাণ মানৱ জাতিৰ পৰিত্ৰাণ গ্ৰহণ কৰা পাবলৈ জীৱন মনত তুমি সদায় শান্তি পাবা খ্ৰীষ্টৰ বাক্যত বিশ্বাসী হোৱা হোৱা তেওঁৰ জনমৰ গান তেওঁ গ্ৰহণ কৰা পাবলৈ জীৱন মনত তুমি সদায় শান্তি পাবা খ্ৰীষ্টৰ বাক্যত বিশ্বাসী হোৱা হোৱা তেওঁৰ জনমৰ গান হোৱা তেওঁৰ জনমৰ গান বৰদিন হল এক পবিত্ৰ দিন মানৱ জাতিৰ বাবে আনন্দৰ দিন যিশু জনমিল বেথলেহেমত প্ৰণাম তেওঁৰ চৰণত খ্ৰীষ্টৰ জনম হল গোহালি ঘৰত অতি দুখ
সেই দানা थैंक यू सो मच थैंक यू